Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hadha al-liqa'ur rabi' min silsilati durusina fi al-maddati al-hadis. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang keempat dari pembelajaran kita pada mata pelajaran hadis, dan sebagaimana biasa kama i'tadna fi ad-durus as-sabiqah, nahnu qabla an نبدأ في درس جديد نستأنف درسنا في هذا اليوم بتقديم الأحاديث التي قد مر أن درسناها في اللقاءات السابقة. Jadi sebagaimana yang biasa kita lakukan sebelum kita memulai pelajaran baru, maka kita kembali mengulang hadis-hadis yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nabda min al-hadis al-awwal wa huwa hadis Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Al-hadits ats-tsani hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun. Rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Wa al-hadits ats-tsalits wa hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahu al-Imam Muslim. Wa al-hadits ar-rabi' hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Wa al-hadits alladhi ba'dahu هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. والحديث الذي بعده حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ثم مسح برأسه وقال الأذنان من الرأس. رواه الإمام الترمذي. ثم الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنثر. رواه الإمام البخاري ومسلم. وعن سلمان الحديث الذي بعده حديث سلمان الفارسي قال قيل له
قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني يقوله استهزاء بهذا النبي الذي هو نبينا عليه الصلاة والسلام، أو بهذا الدين على وجه العموم. فأجابه من أجابه سلمان بكل فخر وبكل عزة وعدم الشعور بالخجل. قال: ماذا؟ أجل، نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه الإمام مسلم. ثم الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ورواه البخاري ومسلم. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. والحديث الأخير الذي درسناه في اللقاء السابق هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. رواه الإمام البخاري ومسلم. ولمسلم: ولهن بالتراب. وله يعني ولمسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 أولاهن وأعفروه الثامنة بالتراب. هذه الأحاديث هي الأحاديث التي قد تم أن درسناه في اللقاء السابق. والآن نبدأ بدرس جديد، وهو درس في صفة وضوء النبي alaihi salatu wassalam. Jadi hadis-hadis yang kita bacakan tadi adalah merupakan hadis-hadis yang telah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya, dan sekarang kita mulai pelajaran baru kita tentang hadis yang berkenaan dengan cara wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Wa sifatu wudu'i Nabi alaihi salatu wassalam قد بين لنا أو قد ذكر لنا عن طريق الصحابة في عدة من أحاديث. Cara wudhu Nabi alaihi salatu wassalam telah sampai kepada kita, disebutkan kepada kita tentunya dari jalan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, melalui beberapa hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah 2 hadis yang akan kita bacakan pada kesempatan kali ini, wahwa hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, wa kadzalika hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Nabda min hadis Utsman. عن همران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. وقال: من توضأ نحو وضوء هذا؟ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الإمام البخاري ومسلم. An Humran, dari Humran Maula Utsman,
yang merupakan maula dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, yang merupakan bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a, bahwasanya beliau pernah melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in, meminta air wudu. Limadha? Liyatawadda hatta yanzur ilaihi sahabatu, hatta yanzur ilaihi an-nas wa yata'allam minhu kaifiyata wudu'in Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi untuk apa beliau meminta air wudu? Agar kemudian beliau berwudu dan dilihat oleh orang-orang yang bersamanya ketika itu, agar mereka mengetahui bahwa demikianlah cara wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi beliau pernah melihat Utsman meminta air wudu, fa afraga ala yadayhi min ina'ihi wa ghasalahuma thalatha marrat. Apa yang beliau lakukan di awalnya sebelum memasukkan kedua tangannya ini ke dalam wadah tempat penyimpanan air, dia mengatakan wa afraga ala yadayhi min ina'ihi. Yang dikatakan dalam hadis ini, beliau menuangkan air ke atas kedua tangannya, wa ghasalahuma thalatha marrat, kemudian beliau mencuci keduanya sebanyak 3 kali. Tentunya di luar bejana. Jadi beliau sebelum mencelupkan kedua tangannya ke dalam wadah tempat penyimpanan air, ya, maka beliau mencucinya terlebih dahulu di luar bejana sebanyak 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana tempat penyimpanan air, dalam bejana, ya, wadah tempat penyimpanan air. Summa tamadmada wastansyaka wastansar. Kemudian beliau berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinsar. Summa ghasala wajhahu salasan. Kemudian beliau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ila al-mirfaqaini salasan. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya sampai kedua sikunya sebanyak 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Summa ghasala kilta rijlaihi salasan. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya sebanyak 3 kali. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadza. Dia mengatakan bahwa demikianlah saya pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam berwudu sebagaimana wudu yang saya lakukan tadi. Wa qala, kemudian ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu sebagaimana wudu yang saya lakukan ini, summa shalla raka'ataini, kemudian dia melaksanakan salat sebanyak 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsahu, di mana dia khusyuk di dalam kedua salat yang dia lakukan tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Rawahul Imamul Bukhari wa Muslim. Maka dari hadis ini, sekalian, kita bisa melihat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memulai wudu, ya, dengan menuangkan air ke atas kedua tangannya, mencucinya sebanyak 3 kali sebelum kemudian memasukkan kedua tangannya tersebut ke dalam wadah tempat penyimpanan air. Kemudian setelah itu barulah beliau memasukkan tangannya, ya, mengambil air, menciduk air dari ember, ya, atau dari bejana tempat penyimpanan air. Kemudian beliau berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinsar. Kemudian beliau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci tangan sampai kedua sikunya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membasuh kepalanya. Kemudian beliau mencuci kakinya sebanyak 3 kali. Ya, demikianlah wudu Nabi alaihi salatu wassalam yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu dianjurkan juga bagi kita untuk melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat, dan bagi orang yang melaksanakannya secara khusyuk, maka disebutkan di dalam hadis tersebut, dalam hadis ini,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Sekali lagi, manakala dia menyempurnakan wudu sebagaimana yang disebutkan tadi tata caranya, dan ketika dia melaksanakan sholat 2 rakaat setelah itu secara khusyuk, maka Nabi SAW mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini kemudian dilengkapi oleh hadis yang selanjutnya, dan hadis yang selanjutnya pun dilengkapi oleh hadis ini. Jadi hadis al-ahadisu ba'duha yuqawwi atau yu'addidu al-ba'd al-akhar wa yadullu ala wa yukammilu al-ukhra. Jadi hadis yang satu dengan hadis yang lain itu saling menyempurnakan dan saling menguatkan. Nah, lidzalika fa nahnu la naktafi bi haditsin wahidin duna an nabhas an ahadits al-ukhra allati tumathilu hadha al-hadits, la bal nabhas al-ahadits jami'aha ويعني مما في نفس المسألة، ثم بعد ذلك ندرس هذه الأحاديث ونستنبط من خلالها يعني فائدة مما يتعلق بمسألة من المسائل. Jadi kita tidak mencukupkan diri pada satu buah hadis, kemudian kita tidak mencari hadis-hadis lain yang semisal dengan itu, ya, tetapi kita menyatakan bahwa ketika kita menemukan sebuah hadis dalam sebuah masalah, maka kita mencari hadis-hadis lain yang semisal, agar kemudian kita bisa mempelajari keseluruhan hadis-hadis tersebut dan menarik sebuah kesimpulan berkenaan dengan sebuah permasalahan yang akan kita pelajari dari hadis-hadis yang semisal tersebut. Baik. Nati ila hadis Amr bin Yahya al-Mazini an abihi, an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi qala shahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi alaihi salatu wassalam fada'a bi thawrin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه 3 ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه 3 ثم أدخل يديه في التور وغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. رواه الإمام البخاري ومسلم. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. رواه الإمام البخاري ومسلم. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من سفر. رواه الإمام البخاري. Dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari ayahnya beliau berkata, Syahidtu Amr bin Abi Hasanin, saya pernah melihat Amr bin Abi Hasan, Sa'ala Abdullah ibn Zaidin an wudu'in Nabi alaihi salatu wassalam, bertanya kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu tentang wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sama seperti Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mencontohkan langsung wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Fada'a bi thawrin min ma', kemudian beliau meminta seember air. Fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau mencontohkan cara wudu Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang beliau lakukan? Di awalnya fa'akfa'a ala yadayhi min at-tawr faghasala yadayhi 3. Beliau menuangkan air yang diambilnya dari bejana tersebut, dari ember tersebut, ke atas kedua tangannya, kemudian beliau mencuci kedua tangannya tersebut sebanyak 3 kali.
sekali lagi di luar wadah, mengawali wudhunya. Jadi beliau menuangkan air yang diambilnya dari ember tersebut ke atas kedua tangannya, kemudian mencuci keduanya sebanyak 3 kali. Summa adkhala yadahu fit taur. Kemudian barulah setelah itu beliau memasukkan tangannya ke dalam ember. Famadmada wastanshaqa wastansara salasan bisalasi gharfat. Kemudian beliau berkumur-kumur, beristinsyak, beristinsar sebanyak 3 kali dengan menggunakan 3 kali cidukan. Jadi semuanya itu beliau gabung menjadi satu. Beliau lakukan sebanyak 3 kali dengan 3 kali cidukan. Ya. Madmada beliau berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar sebanyak 3 kali semuanya, ya, dalam satu waktu dengan 3 kali cidukan. Summa adkhala yadahu wa ghasala wajhahu salasan. Kemudian beliau kembali memasukkan tangannya ke dalam ember, mengambil air. Wa ghasala wajhahu salasan. Kemudian beliau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Summa adkhala yadahu, summa adkhala yadayhi fit taur. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam ember. Fa ghasalahuma marrataini ila al-mirfaqain. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya sampai kedua sikunya sebanyak 2 kali. Kalau dalam hadis Utsman disebutkan 3 kali, ya. Dalam hadis ini dikatakan 2 kali. Summa adkhala yadahu fit taur. Kemudian beliau kembali memasukkan tangannya ke dalam ember. Wa masaha ra'sahu, untuk mengambil air. Wa masaha ra'sahu. Kemudian beliau membasuh kepalanya. Fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Aqbala bihima, beliau membasuh kepalanya, memulai dari bagian depan, kemudian membasuhnya hingga ke bagian belakang, kemudian mengembalikannya lagi dari belakang ke depan sebanyak sekali. Summa ghasala rijlaihi. Kemudian beliau mencuci. Summa ghasala rijlaihi. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Di dalam hadis Utsman dikatakan beliau mencuci kakinya sebanyak 3 kali. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Al-Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain dijelaskan lagi secara terperinci tentang cara beliau ketika membasuh kepala. Dikatakan bada abi muqaddami ra'sihi. Beliau mulai membasuh dari bagian depan kepala beliau, hatta dhahaba bihima ila qafa. Beliau jalankan basuhan tersebut sampai ke tengkuk beliau. Ya, summa raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kemudian beliau kembalikan lagi basahan tersebut dari belakang sampai ke tempat awal beliau mulai mengusap kepalanya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Insyaallah sebentar kita akan melihat tayangan cara wudhu Nabi SAW. Ya, langsung. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat lain, dalam redaksi lain dikatakan atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang menjumpai kami. Ya, fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Dan kemudian kami menyediakan air wudhu untuk beliau dalam sebuah wadah yang terbuat dari kuningan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka dari kedua hadis yang telah kita sebutkan tadi, maka kita mengambil kesimpulan tentang al-kaifiyah al-kamilah lil wudu, cara sempurna di dalam berwudu. Yang pertama tentunya an-niyah. Ya, la nansa hadza. Kita tidak boleh lupa ini, bahwa
an-niyah adalah syaratun min syuruti sihhati jami'i ibadat. Niat ini adalah merupakan syarat sahnya seluruh jenis ibadat termasuk wudu. An-niyatu wa dalilu dzalika wa haditsu Amirul Mukminin ya innamal a'malu binniyat. Wasani al-basmalah wal basmalah hukmuha wajib. Liqaulihi alaihi salatu wassalam fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an ila Nabi alaihi salatu wassalam la wudu'a liman la yadhkur ismallah. Ya, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Kemudian yang ketiga, ghaslul yadaini ila ar-rusghaini qabla idkhalihima fil ina. Yang ketiga adalah mencuci kedua tangan sampai ke pergelangan tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana atau ember sebanyak 3 kali. Hadza sunnah, hukmu dzalika sunnatun. Hukumnya adalah sunnah, tetapi wajib bagi orang yang baru bangun dari tidur sebelum dia memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah tempat penyimpanan air, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Wa idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu. Kemudian yang keempat, al-madmadatu wal istinsyaq. Ya. Wa kadzalika al-istinsar salasan bi salasi gharfat. Berkumur-kumur, istinsyaq dan istinsar dilakukan sebanyak 3 kali dengan 3 kali cidukan. Kemudian selanjutnya ghaslul wajhi salasan, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kemudian ghaslul yadaini ilal mirfaqaini salasan, mencuci kedua tangan sampai kedua siku sebanyak 3 kali. Mashur ra'si wal udhunaini marratan wahidatan, mencuci kepala, ya membasuh kepala termasuk di dalamnya membersihkan telinga sebanyak sekali. Kemudian yang selanjutnya ghaslur rijlaini, mencuci kedua kaki sebanyak 3 kali. Kemudian doa memanjatkan doa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian as-salatu raka'atani nafilah, disunnahkan setelah itu melaksanakan salat 2 rakaat, salat sunnah 2 rakaat secara khusyuk, sebagaimana hadis Humran Maula Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marratan wa hadha huwa al-qadrul wajib. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa disampaikan dalam sebuah riwayat yang di dalam sebuah keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW pernah berwudu 1 kali. Ya, beliau membasuh atau mencuci seluruh anggota wudunya cuma dengan sekali cucian atau sekali basuhan. Tentunya selain kepala, karena kepala yang disyariatkan adalah membasuhnya sebanyak sekali saja. Wa kana yatawaddau marrataini, beliau juga pernah berwudu dengan membasuh seluruh anggota wudunya 2 kali. Wa salasan, beliau pernah juga berwudu dengan membasuh seluruh anggota wudunya 3 kali. Ya, sekali lagi, ma'ada al-mas ala ra'si, selain membasuh kepala, famarratan faqat, maka dalam setiap keadaan beliau cuma membasuhnya sebanyak sekali saja. Wa kana yatawaddau salasan ma'ada al-yadaini ila al-mirfaqain, dan pernah juga disebutkan bahwa beliau berwudu sebanyak 3 kali. Maksudnya mencuci atau membasuh
seluruh anggota wudunya sebanyak 3 kali, kecuali ketika beliau mencuci kedua tangannya sampai siku, maka beliau melakukannya 2 kali, ya 2 kali, sebagaimana hadis terakhir tadi yang telah kita sebutkan, hadis Abdullah bin Zaid. Wa ma adal mas ala ra'si wa marratan wahidatan faqat kama taqaddam, dan demikian juga ketika membasuh kepala, maka dalam setiap keadaannya beliau alaihissalatu wassalam hanya melakukannya sebanyak sekali saja. Ada takriban ma fi wus'ina fi hada al-yawm min dirasatihi fi hadhihi al-madda. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini dalam mata pelajaran hadis ini. Wa sanuwasil liqa'ana insyaallah fi al-yawm al-ati insyaallah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. الوضوء كما علم النبي صلوات الله والسلام عليه. أولا كان النبي صلوات الله والسلام عليه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هذا الإناء هو قريب من المد، والمد اللي هو يعني إناء يملأ ملء الكف مرة واحدة، والصاع مثل هذا 4 مرات. في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في تعليم وضوء النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه أتى بإداوة من ماء هذه قدر المد، فأفرغ على يديه فغسلهما 3. وهذا غسل اليدين إلى الرسغين هذا وجوبا عند القيام من النوم، فإن النبي نهى يعني من يقوم من النوم أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها 3. وهي مستحبة عند كل وضوء أن يغسل أولا يعني يديه إلى الرسغين 3 مرات. قال ثم أدخل يده في الإناء فأخذ غرفة مضمض بها واستنشق، يعني جعل نصفها للمضمضة ونصفها للاستنشاق. والاستنشاق إدخال الماء إلى يعني الأنف، وبالاستنثار كان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى. الغرفة الثانية والغرفة الثالثة هذه المضمضة والاستنشاق، وهي الصحيح واجبة وداخلة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق. هذا الفم المضمضة والأنف داخل في معنى الوجه. قال ثم أخذ غرفة وغسل بها وجهه، وغسل وجهه 3. ثم غسل يديه إلى المرفقين، بدأ باليمنى، والمرفق هو هذا المفصل الذي يقع بين العضد والساعد. والله تبارك وتعالى قال في الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والصحيح أن المرفق داخل، يعني يجب غسله لأنه داخل في دين. ثم أيضا خلل 3 غرفات وغسل يده اليسرى كذلك إلى المرفق، ثم مسح رأسه مرة واحدة، يقبل بهما ويدبر، يبدأ من مقدمة الرأس إلى قفاه، ثم يعيدها إلى المكان الذي بدأ منه، ويمسح أذنيه بفضل وضوئه. يضع السباحتين في داخل الأذن
والإبهام من خارج الأذن. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 كذلك، وغسل رجله اليسرى كذلك إلى الكعبين 3. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، يعني ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، نودي من أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء.